عليكم أعزائي الطلبة في قناة جيني إلكتريك الخاصة بطلاب الهندسة الكهربائية سنة ثانية ليسانس تخصصات إلكترونيك أوتوماتيك إلكتروتكنيك تيليكومينيكاسيون. فوالا اليوم ندخلوا في شابيتر جديد هو الشابيتر نيميرو 3 لو سيستيم تريفازي. فوالا donc qu'est-ce que ça veut dire un système triphasé? Premièrement نبداو بلا définition c'est quoi un système triphasé. elle est يعني من الاسم تاعو تعرفوا شنو هو سيستم تريفازي c'est-à-dire très 3 phasé يعني 3 phases. Elle est composée de 3 phases يعني فيه 3 phases. Système monophasé elle est composée de un seul phase mais هنايا il y a 3 phases. Voilà, c'est pour ça c'est un système triphasé. Donc la définition تاعو est composée de 3 tensions alternatives. يعني في السيستم مونوفازي كنا نشوفوا ان سول طونسيون التيرناتيف مي دوكا نشوفوا 3 طونسيون التيرناتيف سينوسويدال. فوالا دونك هذه لي كاركتيرستيك دان سيستم تريفازي. برومييرمون يتكون من 3 طونسيون التيرناتيف. هذوك لي 3 طونسيون التيرناتيف سينوسويدال باش يتميزوا برومييرمون عندهم نفس الفريكونس، عندهم لو ميم فريكونس. واش معناتها ميم فريكونس؟ يعني ميم بيريود parce que la fréquence égale à 1 sur t, donc madame même fréquence, donc même période, voilà. Donc il y a premièrement voilà même fréquence. Voilà. Premièrement même fréquence, donc il y a même fréquence, c'est-à-dire même période. Voilà, même période. Deuxièmement, le même valeur efficace. يعني هذوك les tensions alternatives عندهم les mêmes valeurs efficaces. Voilà. Donc عندهم les mêmes valeurs efficaces et aussi de même valeur max c'est l'amplitude. يعني هذوك les tensions هذو هما les caractéristiques تاعهم. يعني يكونوا عندهم نفس la fréquence، عندهم نفس la valeur efficace et aussi عندهم le même amplitude. La dernière caractéristique تاع هذوك les 3 tensions alternatives sinusoïdales هي déphaser les unes aux autres de 120 degrés. يعني le déphasage entre هذوك les tensions alternatives يعني الزاوية اللي تكون بين هذوك les vecteurs تاع les tensions alternatives égale à 120 degrés. يعني كاع يكونوا 120 degrés ولا بالغاديان 2 pi sur 3. فوالا نشوفوا يعني نرسموا كيفاش حسبنا. Donc la représentation vectorielle, premièrement, je fais le système direct. Le système direct كيفاش يكون باتجاه عقارب الساعة، يعني كيما راه هاد لا فلاش الفيغ هادي يعني يكون بهذا الاتجاه. هذا لو سون هو لو سو بوزيتيف وهذا هو لو سو نيجاتيف، يعني يكون في لو سو نيجاتيف. هذا هو لو سيستيم ديريكت، ستادير عندنا لو فيكتور في 1 يجينا، لو فيكتور في 2 يجي هكا، يعني نتبعوا هاد الفلاش فلاش فيغ باردون، ومن بعد لو في 3 يجي منا، يعني نمشيو هكا ونبداو نقراو في لو ديفازاج تاعنا ياخي. دونك بين الفي ا والفي 2 كاين 120 دوغري، بين الفي 2 والفي 3 ايغال 120 دوغري، بين الفي ا والفي 3 يعني ما نقراوش منه وانما نقراو منه هكا باسكو رانا نتبعوا في هاد لا فلاش الفيغ سي. هذا هو سي سا لو سيستيم ديريكت. بور لو موديل قلنا باللي هذا السيستم تريفازي elle est composé de 3 tensions alternatives. هادو هما لي 3 tensions alternatives de même fréquence، عندهم نفس لا بيريود، عندهم نفس لا فالور افيكاس. مادام عندهم نفس لا فالور افيكاس قلنا لا فالور افيكاس هي لو موديل. دونك لي موديل كامل يكونوا كيف كامل لي موديل كامل يكونوا كيف باسكو عندهم نفس لا فالور افيكاس و ديفازي les unes aux autres de 120 degrés يعني 2 pi sur 3. Voilà دوكا هذا pour le système direct. نشوفوا دوكا le système donc بعد ما شفنا le système direct دوكا نشوفوا système triphasé indirect. système la différence بين le direct يعني هو يتبع le sens تاع البوزيتيف، c'est-à-dire عكس عقارب الساعة، le sens contraire de للساعة. donc système indirect donc في يكون هنا، donc موراه يجي الفي 2 باسكو رانا نمشيو هاد لا فلاش تاع لو فيغ ومن بعد يجي الفي 3 يعني منه نبداو نقراو. هذا نديروه كوم لا ريفيرونس. دونك بين الفي ا والفي 2 كاين 120 دوغري، ومن بعد باش نحسبوا الفي 3 بين الفي ا والفي 3 نحسبوا كامل، نبداو منه ونحسبوا باسكو رانا في البلوس ياخي.
Donc 3 tensions alternatives diphasées les unes aux autres de 120 degrés. يعني بيناتهم 120 degrés le module كيف. Voilà, c'est ça la différence entre le système indirect et le système direct. Donc نشوفوا كاين deux types de couplage des tensions. عندنا 3 tensions alternatives. هذا هو le système triphasé. Donc يعني ياخذ شكلين سواء étoile sous forme d'une étoile ou bien d'un triangle. Donc premièrement نبداو couplage en étoile. premièrement نرسموا الرسم هذا اللي حيكون شغل موحد وين رايحين تلقاوه وين تروحوا تلقاو لو couplage en étoile يكون بهذه الطريقه. دونك نرسموه et voilà le couplage en étoile. donc واش هما les caractéristiques تاعو؟ premièrement elle est composée de deux phases. Elle est composée de deux types de tension. Deux types de tension. Le premier type, c'est les tensions composées. Les tensions composées. Le U. Voilà. Les tensions composées. Et qu'on a bien deux phases. Les tensions composées qu'on a bien deux phases. Par exemple, il y a l'I1-2 qui est bien la phase. Il y a le 3. On a le 3. Voilà, il combine deux. On a le 2. On a le phase 2. Très bien. Donc, par exemple, la tension composée, elle est entre la phase 2 et la phase 1. La tension composée, elle est entre la phase 2 et la phase 3. Ou et 3 1 entre la phase 1 et la phase 3. Voilà. En ce qui concerne les tensions composées, du coup, on a deux phases. Les tensions simples, on a le deuxième type de tension, qu'on entre un point neutre, qu'on entre la point neutre, et la phase, qu'on a bien le point de phase. Par exemple, le V, هذا هو tension simple. tension simple راه بين هذا le point اللي هي le point neutre et la phase. وهذا le vide راه بين le point neutre et la phase 2 وهذا راه بين le point neutre et la phase 3. Voilà, les tensions, les deux types de tensions. Donc, pour la tension, on a deux types, mais pour le courant, on a type 1, on a le courant. C'est le courant du ligne. Le courant du ligne, هما اللي يسقوا في هذيك la phase, اللي يسقوا في الخط تاع la phase هما يسموهم courant du ligne. C'est pour ça يسموهم courant du ligne. عندنا un seul type, ما عندناش deux types. عندنا type 1 اللي هو l'I1, l'I2, l'I3. Donc l'I1 اللي يجي من الفاز 1 I2 اللي يجي من الفاز 2 I3 اللي يجي من الفاز 3. دونك هذا يجي هنا يلحق هذا البوان 2 يجي هنا يلحق هذا البوان و3 يجي هنا يلحق هذا البوان يتلاقاو كاع هنا في ان. على ذاك نخرجوا لا لوا دي نو. لا لوا دي نو ايغال كوا يعني منا نجبدوا اول غولاسيون من تريانغل I1 plus I2 plus I3 égale à 0. C'est la première relation de couplage en triangle. Voilà. Donc, كي نجمعوا I1 مع الI2 مع الI3 يعطينا 0. هذه جبدناها من لا لوا دي نو. دونك هذه لا فلاش تاعها هكا باسكو لو كورون داخل قلنا في لو كونفونسيون ريسبتور لو سون تاع لا تونسيون توجور elle est opposée de courant. Donc la première relation جبدناها la loi دي نو. Donc نجبدوا la deuxième loi de Kirchhoff, c'est la loi d'Imey. Par exemple نطبقوا لي ماي هنايا هذه تمثل لنا ماي 1 هذه سي لا بروميير ماي. باغ اكزومبل حنا نسميوها لا بروميير ماي. هذه سي لا ماي 3. هذه سي لا ماي 2. باغ اكزومبل نديرو لو سون كيما هكا. هذا نديرو لو سون تاعو هكا وهذا لو سون تاعو هكا وهذا لو سون تاعو هكذا. Donc la loi d'Imey نجبدو منها la relation entre les tensions simples et tensions composées. كي يقولك جبد لي la relation entre les tensions simples et composées نستخدمو la loi d'Imey هو اللي خرجنا هاد la relation. Premièrement نشوفو la maille numéro 1. La maille numéro 1 نجبدو منها les relations entre les tensions. Donc كيما قريتو في الالكترونيك voilà la loi d'Imey.
هنايا واش عندنا؟ نتبعوا توجور هذا الاتجاه هكا، يعني هذا الاتجاه. دونك اي ان دو راه مع الاتجاه تاع راح عنده نفس لو سون مع لو سون اللي اخترناه، دونك راح تكون بالبوزيتيف اي ان دو. فوالا تكون بوزيتيف. نشوفوا الفي ا، الفي ا راه عكس، راه اوبوزي دو هاد لو سون، هذا طالع وهذا هابط. دونك واش معناتها؟ يعني راح يجينا بالموا. نشوفوا الفيديو راه كيف دونك حيجينا بالبلوس. فوالا هذا كامل ايكال زيرو. دونك من هاد لولاسيون واش نجبدو اي ان يو ان دو ايكال كوا. فوالا من هاد لا رولاسيون نخرجوا بلي اي ان دو ايكال في ان باسكو هذه ترجع بالبلوس موان في دو. ياخي دونك هنا جبدنا لا رولاسيون اونتر لا طونسيون كومبوزي اي لا طونسيون سامبل، نحتاجوها بزاف في لي زيكزارسيس باردون. دونك بنفس الطريقه نطبقوا نفس الطريقه هذه تاع لي ماي على ماي 3 اي ماي 2 ونخرجوا لي رولاسيون اللي بقى. دونك لا ميثود خرجنا بلي لا ماي 2 خرجنا et 2 3 égale à V2 moins V3, la maille 3 et 3 1 égale V3 moins V1. Donc pour la loi d'Ohm qui نطبقوه dans chaque impédance باش نطبقوه. Voilà, donc بداو بالبرانش. Donc par exemple branche N1 branche N1 donc c'est l'impédance Z1 كي نحبوا نطبقوا فيها نقولوا égal et V1 égale à I1 اللي هو le courant اللي داخل فيها fois l'impédance. Voilà. Pour la branche N2 يعني من البوان نوتر حتى la phase 2 يعني عندنا V2 اللي هو la tension égale le courant اللي يدخل فيها اللي هو I2 fois l'impédance اللي هي Z2. Pour le V3 égale Z3 fois I3 اللي يدخل فيها مع la tension اللي تفوت عليها. Voilà. Donc voilà qui m'a joué la branche N1 VA égale à ZA fois I1, la branche N2 V2 égale Z2 fois I2, la branche N3 V3 égale Z3 fois I3. Donc c'est la loi d'Ohm qui نحب نطبقوه في le couplage unitoile. Voilà. Maintenant نشوفوا la puissance de le couplage étoile كيفاش نحسبوها. Donc باش نحسبوا la puissance il faut نحسبوا la puissance dans chaque impédance. Par exemple l'impédance 1 نحسبوا لها l'impédance نحسبوا لها la puissance تاعها active et réactive et apparente. La branche N2 اللي هي l'impédance 2, la branche N3 اللي هي l'impédance 3. Voilà. Donc pour le branche N1 اللي هو بين la phase neutre et بين le point neutre et la phase 1. Donc واش عندنا la puissance active تاعها واش قلنا égale à la tension fois le courant fois le cosinus le déphasage entre la tension et le courant. يعني تاعها يعني اللي خاصين بها الفي ان تاعها والاي ان تاعها والزد ان تاعها ولو ديفازاج تاعها. دونك la branche N1 égale V1 يعني la tension au borne l'impédance Z1 fois le courant اللي يدخل فيها fois cosinus le V1. Le V1 de le déphasage entre le VA et entre la tension 1 et le courant 1. Pour la puissance réactive, c'est la même méthode. Donc V1 fois IA fois sinus le déphasage entre les deux. Pour la puissance apparente égale le produit des deux. Mais faites attention, les produits des valeurs, ou les produits des nombres complexes. Donc égal à P1 plus G. ماشي المجموع تاعهم وإنما المجموع تاع les nombres complexes. Pardon, c'est le produit تاع les nombres complexes. ولا égal à P1 plus G qui 1. يعني هي مكتوبة من هذا الشكل تاع les nombres complexes. يعني ال P1 تمثل la partie réelle تاع l'apparente وال Q1 تمثلنا la partie imaginaire تاع l'apparente. Voilà. Pour la branche N2 et la branche N3, donc si
لا ميم ميثود يا خي، لا ميم ميثود نقدروا نجبدوا هذا لي غولاسيون. هذا كان فيما يخص لي بويسونس دون لو كوبلاج اون تريانغل، باردون لو كوبلاج اون ايتوال. فوالا دوكا نشوفوا حاجه جديده اللي هي كونفيغوراسيون اون سيكونس ديريكت، ولا يديروها 1 2 3 ولا نقولوا ا بي سي، يعني راهي في لسون ديريكت. هنا حنمد لكم لي غولاسيون نتوما حفظوهم، يعني حين تستحقون بزاف في لي زيكزارسيس، بصح باش نقول لكم منين جات و انسي دو سويت نو شغل انا في هذا لي كور برك راني نمد ليسونسيال اللي حين تحتاجوهم. برك نمد لكم برك لي غولاسيون نتوما تحفظوهم، يعني في التمارينات غير دومونديهم لكم، يقولوا لكم باغ اكزومبل سيكونس ديريكت 1 2 3 تجي ديريكتومون هنايا تحوس لا طونسيون كومبوزي شحال تساوي ولا طونسيون سامبل شحال تساوي تحطها في التمارين تاعك. يعني ما حاش يقول لك منين جبتها ولا ديريكتومون، هو ديجا يعطيك يقول لك سيكونس ديريكت ولا سيكونس انديريكت. فوالا نشوفوا كونفيغوراسيون اون سيكونس ديريكت، يعني لي طونسيون كومبوزي اي لي طونسيون سامبل نشوفوا لي ديفاساج تاعهم شحال يكون. دونك نبدا برومييرمون بلي طونسيون كومبوزي. باغ اكزومبل عندنا اي دو 3 ايغال اي دو 3، يعني هي لا فالور افيكاس تاع اي دو 3 تجبدوها من التمرين، والزاويه لو ديفازاج تاعو يكون توجور ايغال 0، يعني كي تجي تحوس لو ديفازاج مش حتحسبو تاع الاي دو 3، وانما راح تجي هنايا كونفيغوراسيون اون سيكونس ديريكت 1 2 3 تجبد هاد لو 0، والاي دو 3 راح تلقاها في ليكزارسيس. اي ان 2 ايغال لا فالور افيكاس تاع اي ان 2 وال لو ديفازاج تاعو ايغال 120 دوغري، يعني هادو تحفظوهم. اي 3 ا ايغال اي 3 ا لي ديفازاج تاعها سي موان 120 دوغري. دونك نروحو نشوفو لي طونسيون سامبل. Donc voilà pour les tensions simples en séquence directe 1 2 3. عندنا le V1 égale la valeur efficace de V1, les déphasages تاعها 90 degrés. Pour le V2 égale la valeur efficace de V2, ou les déphasages تاعها soit تقولوا 330 degrés ou bien moins 30 degrés. يعني عندها دو فالور اللي تكتبوها صحيحة. Pour le V3 égale le module de V3 et le déphasage 210 degrés. Donc je fais maintenant la configuration en séquence indirecte, c'est-à-dire بالعكس، يعني 3 2 A ou la CBA. Donc pour les tensions composées 1 2 يعني دوك من بعد نحطها لكم في لو ريزومي، يعني ليسونسيال تحفظوها برك، هذه مش لازم تفهموها. دونك اي ان 2 ايغال لا فالور افيكاس دو ان 2، le déphasage c'est moins 120 degrés, et de 1 égale la valeur efficace du donne l'exercice, le déphasage 0, et 3A égale la valeur efficace, et 3A 120 degrés le déphasage. Ou les tensions composées, donc les tensions composées, voilà, pardon, les tensions simples égale V1, V2, V3, les valeurs efficaces, le déphasage تاع le V1 moins 90 degrés، هذا إيجال 30 دوغري تاع الفي 2، تاع الفي 3 إيجال 150 دوغري. دونك هادو يحفظوهم، يعني ما يحتاجوش فهمه ولا حاجه. عليها في لو كوبلاج اون ايتوال، اون غولاسيون تري امبورطون تحتاجوها بزاف في التمارينات، هي لا غولاسيون اونتر لا طونسيون كومبوزي اي لا طونسيون سامبل في يو اون جينيرال ايجال توجور جذر 3 فوا لو في. توجور est une relation très importante. toujours le يعني كيفاش جبتوها، كاين طريقه كيفاش تنجبد، مي حنايا اللي يضيق الوقت راني نعطيكم برك شغل دي ريزومي اللي تحتاجهم برك في لي زيكزارسيس. اي ايغال جذر 3 فوا في، هذه شفاو عليها مليح، سيتي ريلاسيون تري امبورطون.